अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। इससे पहले मैं कोई भी बात करूं, एक छोटा सा क्लिप है, शॉर्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द मैनी क्लिप्स जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। लोग जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में अपने प्यारों के इलाज की गर्ज से, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको वहाँ पर फेस करना पड़ते हैं। क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, उनकी लिस्ट जो है वो एंडलेस है। बट बिफोर आई गो ऑन एंड टॉक अबाउट दोज प्रॉब्लम्स, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम मैं करता हूँ ना, आपके सामने आपकी खिदमत में पेश होता हूँ 40 मिनट के लिए, 1 घंटे में से 40 एक मिनट मिलते हैं मुझे। तो अक्सर होता ही है कि खबरें आ रही हैं हमारे पास। मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि मेरे खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। तरीन साहब ने अपना ग्रुप बना दिया, उसके पार्लिमानी लीडर बना दिए हैं। नून में से शीन तो नहीं निकला, लेकिन पीटीआई में से तरीन निकल गया। इसके ऊपर आप बात करें, और हम देखते हैं मीडिया पे बात होती है, लेकिन मुझे बहुत सारी ऐसी डिस्कशन बिल्कुल बेमानी लगती है जब मैं ये देखता हूं कि हमारे मुल्क का एक आम आदमी जो है वो अभी भी रोटी, कपड़े, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ के लिए तरस रहा है। और ख़ास तौर पे जब वो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में होता है, अपने किसी प्यारे को लेकर अस्पताल का रुख करता है कि इसकी जान बचा दो, इसकी सांसें चलती रहें, वहां पर उसको वो इलाज नहीं मिलता। दिस इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीज इशूज. I just don't want to talk about what politicians have to say about their politics, be it Shehbaz Sharif, Nawaz Sharif, or be it even the Prime Minister Imran Khan साहब. मैं खान साहब को भी याद कराता हूँ, मैं पीटीआई को भी याद कराता हूँ, मैं आपको भी याद कराता हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो हेल्थ, एजुकेशन और जस्टिस सिस्टम, ये 3 इश्यूज पे बार बार बात करते थे। आज उनके पास पावर है, आज उनके पास इक्तदार है। मुझे पता है चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, मुझे पता है माफियाज हैं, मुझे पता है सिस्टम करप्ट है, लेकिन उसके बावजूद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमरान खान के मुल्क को, कौम को, 22 करोड़ अवाम को इन मसाइल में से निकाल के आगे लेके चले, नए पाकिस्तान की तरफ लेके चले। खान साहब क्या कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले? लेट्स सी। पहली चीज अस्पताल बनाएंगे, दूसरा हम काम करेंगे। हमने निचले तबके के लिए इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे। जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करना है। जो हमें सबसे ज्यादा कोशिश की पख्तूनख्वा में पहली दफा हेल्थ जो हमने हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आए थे, क्योंकि वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया बैठा हुआ था वो ये नहीं चेंज आना चाहता था। बेचारा गरीब आदमी धक्के खाता फिरता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, पैसे वाले या तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और जो शरीफ खानदान है उसके लिए तो कोई हॉस्पिटल नहीं है पाकिस्तान में जिधर इलाज हो सके, वो सीधे जाते हैं बाहर इलाज करवाने के लिए। आप सारे हॉस्पिटल्स देख लें, पंजाब के, सिंध के, पुराने हॉस्पिटल्स देख लें, आज तक एक हॉस्पिटल ठीक नहीं है, बल्कि वो नीचे जा रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है ख़वातीन और हज़रात के इमरान खान अपने इन वादों को अभी तक भूले नहीं है। हाल ही का एक स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मेरी हुकूमत जाएगी तो मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, ये सुन लें। लोग कहते हैं कि क्या, मेरे से पूछते हैं कि आपके जब 5 साल पूरे हो पाकिस्तान में क्या चीज होगी तो आप समझेंगे आप कामयाब हो। लोगों की बुनियादी जरूरियात, उनकी सेहत का हम ध्यान रख सके, हर गरीब घराने के लिए मौका मिले तालीम का। मैंने अब सोचा ये है जी कि बजाय इसके कि मैं अपने शोज का बहुत ज़्यादा टाइम पॉलिटिकल डिस्कशन पे सर्व करूं कि फलाने सियासतदान ने क्या कह दिया, शेख साहब ने, शहबाज साहब ने, नवाज साहब ने, खान साहब ने, और बहुत सारे साहिबान हैं जिनकी हम बातें करते रहते हैं, तो मैंने अब एजुकेशन, हेल्थ और जस्टिस सिस्टम पे सीरीज ऑफ शोज करने हैं। और मसाइल जो अभी तक लोग सफ़र कर रहे हैं, वो क्या मसाइल हैं, वो किस तरह के मसाइल हैं, वो कैसे हल हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाना है, उनको बिठाना है, और हमने अपने तय जो कोशिश कर सकते हैं करनी। अच्छा जी, अब खान साहब कह रहे थे हुकूमत जब ख़त्म होगी तो मैं चाहता हूँ हेल्थ और एजुकेशन लोगों को हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, हमारी भी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है। ऑल द बेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड, ग्रास रूट लेवल पे? अभी इसमें कोई शक नहीं है, हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है प्राइम मिनिस्टर का। 10 लाख रुपया गरीब आदमी को मिलता है जेब में कि जा ये 10 लाख रुपया इस कार्ड के अंदर है, किसी भी अस्पताल में जा और जाके इलाज करा ले। उसके लिए ये ड्रीम कम ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। बट व्हेन ही एंटर्स द डोर्स ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पे 10 लाख भी कुछ नहीं है इलाज के लिए, मैं आपको बता रहा हूं 10 लाख 10 दिन का खर्चा मुश्किल से है। और अगर किसी का मरीज 10 दिन से ऊपर है, फिर उसने क्या करना है, फिर उसने किधर जाना है भाई? मेरे पास एक केस है, आज आपको दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट साकिब निसार मुझे आज याद आ रहा है, और मेरा दिल कर रहा है ट्रक के पीछे साकिब निसार की तस्वीर लगा दें हम भी, और उसके नीचे लिख दें वैसी, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। साकिब निसार के बहुत सारे
چیف جسٹس صاحب ہمارے گزرے ہیں, سو موٹو نوٹسز سے ہو سکتا ہے مجھے بھی اختلاف ہو اور ہے, لیکن یہ جو ایک سو موٹو ثاقب نثار صاحب نے لیا تھا, پرائیویٹ ہاسپٹلز مافیا اور سرکاری اسپتالوں میں کس طرح سے غریبوں کو علاج نہیں ہو رہا, صحیح سہولیات نہیں ملتی, میں کہتا ہوں کمینڈیبل تھا. ثاقب نثار کیسے جاتے تھے ہاسپٹلز میں, کیا بات کرتے تھے, اور کیسے نظام کو صحیح کرنے کی انہوں نے کوشش کی. جتنی دیر کے لیے وہ سیٹ پہ تھے وہ ذرا یاد کر لیتے ہیں. دکھائیں جی ثاقب نثار صاحب. کیسے آگے پھنس گئے ان چوروں کے پاس؟ بس قرض اٹھایا, تکلیف بہت زیادہ تھی, 5 لاکھ. یہ تو معاف نہیں کریں گے, تم ایک پیسہ بھی کمال کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا آپ کو کہ 1 لاکھ سے آپ نے زیادہ نہیں لینا, یہ بتا رہے کہ آپ 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اسٹینٹنگ کا لے رہے ہیں. اچھا جی, مجھے نہیں اس چیز کا پتہ. کیا پتا پھر آپ کو؟ مجھے پتا ہے کیونکہ میں ساری پارکنگ بنا رہا ہوں, ان کو اچھا لے کے جا رہا ہوں, غریبوں کے لیے میں کر رہا ہوں. غریبوں کے لیے ٹکا نہیں کیا آپ نے, مجھے بتائیے کیا کیا غریبوں کے لیے کیا آپ نے؟ مجبور ہیں کہ پہلے اب تک 1.5 سال کے ہم نے پورا 1 کروڑ خرچ کر دیا ہے, اب ہم کیا کریں؟ یہ جس ہسپتال کی میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں, اسی ہسپتال کی ثاقب نثار صاحب کی ایک اور فوٹیج ہے, وہ بھی دیکھیے. کتنا $450 والا کمرہ آپ کو دکھا کے پھر ادھر میں لے جاتا ہوں. پھر ان پھوچ پاڑے اور سٹ دو الگ پہ, جو بندے میں غریب آدمی مار دے. احتیاط بیچارے میں 2 گولیاں ایسیاں دیو جس طرح فارغ ہو کے چلے جائیں. یہ ان کمرشلی چلا کے تسی اس طرح, میں نہیں پتا تھوڑی کی اتھارٹی ہے, تسی کون ہو, تسی مالک ہو یا تسی ایڈمنسٹریٹر ہو. وہ بلا رہا ذرا مالک میں جڑا بڑا آگے ہو کے گلا کر رہا سی, پھر کیوں نہیں پتا پھر آپ کو؟ کرتا دھرتا تو آپ ہیں سارے یہاں پہ. نہیں میں نہیں ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں, میں تو باہر رہتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں سارے انویسٹمنٹ باہر. یو آر ناٹ گوئنگ آؤٹ آف پاکستان ٹل وی سے. نہیں جیسا. اب بہت سارے لوگوں کو میاں ثاقب نثار کے اس وقت کے اس رویے پر اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے بھائی کہ جب آپ جا کے وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں, $450 پہ ایک کمرہ مل رہا ہے, تو غریب آدمی کیا مڈل کلاس بھول جاتی ہے اپنے کسی پیارے کا علاج وہاں پہ کرانے کی؟ یہ بات ہے کہ نہیں, آپ مجھے بتا دیں. اور پھر مجھے پتا ہے کہ میں لیگل جورسپروڈنس سمجھتا ہوں نا, آئی ایم اے لائر, 15 سال ہو گئے مجھے وکالت کرتے ہوئے, اور مجھے پتا ہے کہ سو موٹو نوٹسز کا اپنا ایک سکوپ ہے, اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. میاں افتخار چودھری کی لیگل انڈرسٹینڈنگ تھی از خود نوٹسز لینا شروع ہو گئے. میاں ثاقب نثار صاحب کی لیگل انڈرسٹینڈنگ تھی از خود نوٹسز لینا شروع ہو گئے. آصف سعید کھوسا صاحب آئے, ان کی لیگل انڈرسٹینڈنگ تھی از خود نوٹسز لینے نہیں بنتے, انہوں نے نہیں لیے. ہمارے کرنٹ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے از خود نوٹسز نہیں لینے بنتے ہیں, وہ نہیں لے رہے ہیں. سب کی لیگل انڈرسٹینڈنگز اپنی جگہ پر درست ہو سکتی ہیں ان اکارڈنس ود دا لا, بٹ دا پوائنٹ از کہ جو سسٹم ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا, اور لیگل انڈرسٹینڈنگز کی مرہون منت اور پولیٹیشنز کی کارکردگی کی مرہون منت اور بیوروکریسی کی کارکردگی کی مرہون منت 22 کروڑ عوام کا ایک بہت بڑا سیکشن ہے جو کہ تڑپ رہا ہے, جو کہ ترس رہا ہے, جو کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, جو کہ مر رہا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ ہر دن, جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں, سرکاری ہسپتالوں میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ہو رہا ہے. اب جس ہسپتال میں ثاقب نثار صاحب گئے تھے اور وہاں کے ایڈمن کو کہہ رہے تھے میں نے نہیں پتا تسی کون ہو, غریب آدمی آندے $450 دا کمرہ, ICU چارجز بہت زیادہ, تسی انہوں 2 گولیاں دیو ویسے ہی مار دیو. یہی ایڈمن یہی ہاسپٹل, whatever the hospital, whatever the name of the admin, I'm not going to take that name right now آج کے شو میں, لیکن ایک خاتون آتی ہے, اس کی چھوٹی بچی ہے, and she has reservations about the treatment being provided to her little daughter. وہ کہتی ہے ICU میں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا, یہ نہیں تھا, اور جب بچہ تکلیف میں ہے تو ماں تو چیخے گی, اور ماں چیخی. لیکن ایڈمن صاحب کا کیا رسپانس تھا, ذرا سنیں. میں نے یہاں پہ صبح میں 1 گھنٹہ یہاں پہ نہیں, میں آرام سے نہیں بات کروں گی. میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور یہ لوگ مجھے اس کمرے سے اس کمرے تک بھیجتے رہے. یہاں کا کوئی ڈاکٹر باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھا اپنے کمرے سے. میری بیٹی ICU میں پڑی ہوئی ہے, پیشنٹ ہے, آرام سے اس کا کارڈیک اریسٹ ہو رہا تھا, اس کا بلڈ پریشر 210 سے اوپر چلا گیا. یہ مرڈررز ہیں. تو جی وہ just because of the fact that she was shouting because her daughter was in pain, the little child was in pain, the admin decided not to address to the reservations of this lady, and he said, shut up. And he went back. Is there anything like جیسے ہم لیگل ایتھکس کی بات کرتے ہیں, میڈیسن میں بھی ایتھکس ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں نا, ایتھکس ہوتے ہیں, اور پروفیشنل کو تو there is no ego of a professional. I tell you, if you are a professional,
देयर इज़ नो ईगो. आप ईगोस की बुनियाद पे फैसले नहीं करते हैं, आप मरीज के वेलफेयर की बुनियाद पे अपनी ज़ात को साइड पर रखकर फैसले करते हैं. बहरहाल आज का पैनल, फारूक हबीब साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए. तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आपका बहुत शुक्रिया. डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वन ऑफ द डॉक्टर्स आई फाउंड टू बी नॉट जस्ट अ गुड डॉक्टर बट एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग. और इसी वजह से मैंने आज इनको यहाँ पे दावत दी है कि डॉक्टर साहब आप सीनियर हैं, आपने ज़िंदगी गुजार दी, सरकारी अस्पतालों को आपने हेड भी किया है, आप को काफ़ी चीज़ों का पता है, तो प्लीज़ एडवाइस करें कि किस तरह से इस सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है. और इसके अलावा मेरे साथ शनाज बीबी हैं. शनाज बीबी को दिखाइए. शनाज बीबी का जो मसला है वो ये है कि इनके हस्बैंड, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हस्बैंड जो एक लोकल रेस्टोरेंट में कुक हैं, शेफ़ हैं, खाने पकाते हैं. और आप में से बहुत सारे लोगों ने, अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है तो आपने उस हस्पताल के उस रेस्टोरेंट के खाने खाए हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे वो खाना भी खाया हो जो इनके हस्बैंड ने बनाया हुआ है. इनके हस्बैंड इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं, और उनके साथ हो क्या रहा है और इनके साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर जावेद अकरम साहब उसमें क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बात करते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू सवाल. इससे पहले कि मैं अपने मौजूद पॉलिटिशियंस जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया उनसे गुफ्तगू करूं, मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब से और हमारे फारूक हबीब साहब से भी और तारिक फजल चौधरी साहब से भी कि लेट्स हेयर द लेडी फर्स्ट. ये क्या कहना चाहती हैं? क्यों जी डॉक्टर साहब, इजाज़त है? जी जी बिल्कुल, हमारी बहन है. बताइए मोहतरमा, अपना मसला बताइए जी. दसो. ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ. ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸ਼ੌਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ. ਆਈਸੀਯੂ ਤੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ. ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ. ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ. ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕਦੋਂ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ. ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ? ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ? 50,000 ਰੁਪਇਆ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ? ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ. ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ. ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ. I am also first-hand witness to the entire incident. For 17,000 rupees, patient ventilator पे उन्होंने कहा कि दवाई बंद है. 17,000 के पीछे मरता है, मरने दो. अनफॉर्चुनेट आई से कि हाईली अनफॉर्चुनेट. देखें, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी हेल्थ केयर इंस्टॉलेशन हो, देखें जब हम इस शोबे में आते हैं ना तो वो आपके वकालत और हमारे में बहुत फ़र्क है. आप मुकदमा आ जाएंगे, किसी को सिविल मुकदमा है तो कोई मॉनेटरी नुकसान हो जाएगा. अगर हम मुकदमा हारेंगे तो किसी की जान चली जाएगी. और इसलिए जब या तो हम हॉस्पिटल खोलें ही ना, या डॉक्टर ना बने, नर्स ना बने, पैरामेडिकल, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जब तक हम अच्छे इंसान नहीं होंगे तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे पैरामेडिकल, अच्छे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते. देखिए, अगर वो गलती से प्राइवेट हॉस्पिटल में चली भी गई हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्राइवेट हॉस्पिटल कि ठीक उनका इलाज करें, मैक्सिमम इलाज करें, उनको इस काबिल कहें कि वो डिस्चार्ज हो जाए. अगर नहीं हो रहे
تو کوئی بات نہیں, ان کو کسی سرکاری ہاسپٹل میں ارینج کر دیں سارا کچھ جو ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, شفٹ کریں, 7 ڈاکٹر لیکن مرنے نہ دیں سر. یہ ہوتا ہے بہت سارے, بالکل سر, ایبسولوٹلی زیرو ٹالرنس ٹو دس. دس از میرا نہیں خیال کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایمرجنسی میں, یہ ایسی صورتحال میں دنیا میں آپ کی کوئی نیشنلٹی بھی نہیں مانگتا. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ لنڈن میں ہو جائے, آپ کو نیشنل ہیلتھ سروس نہیں بھی کور کر رہی, دے پرووائڈ یو ود دی کور, جبکہ آپ انلیگل بھی وہاں رہ رہے ہیں. اینڈ یو ایز اے لائر نو کہ دس از دی ہیومن رائٹس کی پہلی شک ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے, یو ڈونٹ آسک دیم فار منی اور اینی تھنگ, یو ٹریٹ, اینڈ دین اٹ بیکمز یور رسپانسبلٹی کہ اگر آپ کے نہیں وہ چارجز افورڈ کرتے تو آپ انہیں کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں ارینج کر کے خود چھوڑ کے آئیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, شناز بی بی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک 6-7 سال کا ہے, ایک 3-1 سال کا ہے. دونوں کو میں نے دیکھا ہے, یہ بیچاری اپنے شوہر کی بیڈ سائڈ پہ, ان کو میں نے متعدد بار روتے ہوئے دیکھا ہے. بچے بیچارے آئی سی یو کے باہر بیٹھے کھڑے روتے رہتے ہیں, ماں کو یاد کرتے رہتے ہیں, باپ وینٹیلیٹر پہ. اس بیچاری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے آپ کچھ مدد کر سکتے؟ سر بالکل ہو سکتا ہے. میری آج آپ کی مناسب سے ان سے ملاقات بھی ہوئی اپنے دفتر میں. انفارچونیٹلی ان کی انڈرسٹینڈنگ میرے خیال ہے کہیں اور تھی, میں کہیں اور بیٹھا رہا. میری فون پہ ان سے بہت دفعہ بات ہوئی, بلکہ میں انہیں فون کرتا رہا. اینڈ دین آئی آسک مائی گارڈس کہ ان کو لے کے آئیں, تو آئے, لیکن اس وقت تک جمعہ تھا تو وہ ٹو لیٹ ہو گیا تھا. تو صبح انشاءاللہ وہ شفٹ ہو جائیں گے انہیں پبلک سیکٹر ہاسپٹل, اور جو بھی ہوگا وہاں پہ ان کا علاج فری آف کاسٹ ہوگا. وی ول انشور کہ فری آف کاسٹ ہوگا. ویسے ہوگا بھی فری آف کاسٹ, لیکن اگر ان کو کوئی ایسی دوائی چاہیے کہ ہاسپٹل میں نہیں ملتی تو ہمارے پاس بہت فنڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت سارے مخیر حضرات آلریڈی, میں نے بھی کچھ لوگوں کو اپیل کی ہے, انشاءاللہ وہ ان کی مدد کریں گے. اینی تھنگ وچ دی ہاسپٹل کین ناٹ بیئر we will bear sir, انشاءاللہ we will bear. انشاءاللہ ہاسپٹل میں جب ان کے ویسے ہی چارجز کم ہو جائیں گے, زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن میں انہیں یہ, ہماری یہ بہن ہے بالکل, اور اسی طرح ان کے میاں کا علاج ہوگا جیسے ہم اپنے بہنوں کا انشاءاللہ تعالی. شناز بی بی بالکل ایسے انشاءاللہ علاج ہوئے گا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ شفٹ ہو جان گے تاڑے شور. ڈاکٹر صاحب کب تک شفٹ ہو جائیں گے؟ سر صبح کر دیں, صبح ارلی مارننگ he'll be shifted, and اگر ان کا کوئی بل رہتا ہے تو that also we'll bear it. کوئی مسئلہ نہیں. You will bear it. Sir, there is, what is the problem? What is money for? انہی چیزوں کے لیے ہے. دیکھیں اس جگہ پہ ہم سر, انہوں نے تو میرے خیال میں 6-7 لاکھ روپیہ بل بنایا ہوا ہے. We will take care of everything. You don't worry. انشاءاللہ میں انہیں ری ایشور کر رہا ہوں, آپ کے اوپر کر رہا ہوں, آپ کے کہ we will take care of everything. لو جی شناز, اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ کے بعد ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کو یہ گلہ نہیں رہے گا کہ اس کو علاج نہیں ہوا انشاءاللہ, اور ابھی سے ہم کریں گے. آج کر کے ہم نے ارینج کیا ہوا ہے بیڈ, لیکن مجھے خود بھی اس ہاسپٹل میں جانا پڑے گا, میں خود بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ. آپ بے فکر ہو جائیں, اور پھر آپ کل اپنے پروگرام میں یہ بتائیے گا. بتائیں گے, ہم نے کیوں نہیں بتانا جی. لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا صرف نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے, ہم تو ترستے ہیں کہ پازیٹیوٹی ملے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں, شناز بھی تسی کس کہنا چاہتے, پھر میں آگے بتا. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ انہوں جنی بھی جلدی ہو سکتا اتوں انہوں نکالیا جاوے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اتوں کڈن گے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں جاتا ہوں فاروق حبیب صاحب کی طرف. فاروق صاحب, میں نے یہ اس طرح کی بھی بہت سارے پرابلمس دیکھے ہیں کہ مریض بیچارہ, اچھا فاروق صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. طارق فضل چودھری صاحب, میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے اس طرح کے انسیڈنٹ. شناز بی بی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے دیٹ ہسبینڈ جس ریسٹورینٹ میں کام کر رہے تھے, اچانک وہ کولیپس کیے ہیں. وہیں سے ہی واز ون آف دی کوکس دیر, وہ ویٹرز نے اٹھایا, قریبی ہاسپٹل پرائیویٹ تھا وہاں پہ لے گئے. They did not know how they are going to bear the expenses. وہاں پہ انہوں نے آئی سی یو میں ڈال دیا, وہاں پہ انہوں نے 3 دن میں 7 لاکھ روپیہ بل بنا دیا. اب she is in a problem جس کا ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو کیا کہیے گا ہیلتھ کیئر سسٹم, آپ کی بھی گورنمنٹ رہی ہے, آپ لوگوں نے بھی اس حوالے سے آئی ایم شیور کام کیا بھی ہے, بہت سارے کام رہ بھی گئے, کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, اور میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ہمارے جو روایتی پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں اور ان میں چند رٹے رٹائے جملے جو ہیں, جملہ بازی ہوتی ہے, سچی بات ہے, جو حکومت کر رہی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے, اپوزیشن نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی پتہ ہے آپ کو. لیکن جس موضوع پہ آپ نے آج پروگرام رکھا ہے اور جو ایشو آپ لے کے آئے ہیں, تو آئی ریئلی اپریشیٹ
میں کہوں گا کہ یہ ہونا چاہیے اور بہت اچھا آپ نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو آپ نے ہیلتھ ایشو کے حوالے سے بات کی ہے, اپنی گورنمنٹ میں اسلام آباد کے جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کو ہیڈ کرتا رہا ہوں, ہیلتھ کے شعبے کو بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں, خود ہیلتھ کے شعبے سے منسلک رہا ہوں, فزیکلی ہاسپٹلز میں کام کرتا رہا ہوں, اور اتفاق سے پروفیسر جاوید صاحب جو ہیں یہ ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں سب سے بڑا جو ہاسپٹل تھا اور یونیورسٹی تھی اس کے وائس چانسلر تھے ہمارے دور میں, اور بڑا اچھا ان کے ساتھ ہماری ایک ایسوسیشن رہی اور بڑا اچھا یہاں پہ یہ کام کرتے رہے, اور جو ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا اس کے انچارج بھی رہے. گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے ایک بی بی کا جو آپ لے کے آئی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا حل بھی آپ کے پروگرام میں نکل آیا. اللہ تعالیٰ ان کے خاوند کو زندگی دے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں, اور کافی حد تک آپ نے ان کے پرابلم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے پروگرام میں ہی حل ہو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے جی کہ ڈاکٹر اگر اس میں کوئی انسانیت ہو تو وہ مسیح ہے, وہ بہت آدمی ہے, اور اس سے نیکی کا کام کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کو رفع کریں, کسی کو تکلیف دور کریں. اور اگر ڈاکٹر میں انسانیت نہیں ہے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا کسائی کوئی نہیں ہے. تو دیٹ از دی پراپر ورڈز. میں خود شعبے سے میں نے آپ کو بتایا منسلک ہوں, یہ سارے کیسز میں نے خود دیکھے ہیں. میں پنڈی کے جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے راولپنڈی جنرل ہاسپٹل, آپ اسے بینظیر شہید ہاسپٹل کہتے ہیں, وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں. اور کئی مریض ایسے آتے تھے جن کے والی وارث کا پتہ کوئی نہیں ہوتا تھا. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بس کی ٹکر ہو گئی, موٹر سائیکل کی ٹکر ہو گئی, گاڑی کی ٹکر ہو گئی, مریض آ گیا ہاسپٹل میں بے ہوش, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اٹینڈنٹ کون ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. فیصل صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آپ نے اس کا علاج کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا بل کون دے گا اور اس کے بعد اس کا بل دیں گے تو آگے علاج کرے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو دو آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ اپروچ آپ کو سمجھ میں آتی ہے, ایک تو اس ہاسپٹل کا نام بتایا جائے, طارق فضل چوئی صاحب آپ نے کہا یہ نہیں دیکھنا وہ کم ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, مجھے لیٹ می کمپلیٹ, میں تھوڑا سا ذرا جی پلیز میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. میں اپنے احساسات آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ضروری نہیں کہ آپ ان کو ایکسیپٹ بھی کریں, لیکن میرا دل ہے کہ ایسے کردار اس معاشرے میں موجود ہیں, انہیں ایکسپوز کیا جائے. خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے میں بالکل بھی ناقابل قبول ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ اگر آپ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں, آپ ایک کورٹ میں کیس ہار جائیں گے, آپ کے موکل کے پاس کلائنٹ کے پاس چانس ہے شاید اگلی عدالت میں وہ جیت جائے, وہاں رہے گا شاید اگلی عدالت میں جیت جائے. یہاں کوئی مقدمہ ہار گیا تو وہ تو گیا, اس نے تو پھر اس کے پاس اور کوئی عدالت اور فورم نہیں ہے جہاں پہ وہ زندگی دوبارہ لے کے آئے گا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ شیطان صفت لوگ اس میں موجود ہیں جنہوں نے اس میں کوئی نہیں بلکہ صرف پیسہ بنانا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی ہے جو میں بات کروں گا, سب سے امپورٹنٹ, کہ اس طرح کے جو واقعات جب سامنے آتے ہیں, منظر عام پہ آتے ہیں, ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, آپ تو خود چونکہ وکیل ہیں, کہ جو ان کا احتساب کر سکے, محاسبہ کر سکے. اب یہ جو بی بی کے خاوند کا آپ نے بتایا, ان لوگوں کو کوئی محاسبہ نہیں کر سکے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے ایک شخص جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, آپ کو کیسے یہ جرت ہوئی کہ آپ اس کی ایک بھی دوائی کی جو ڈوز ہے وہ آپ مس کریں, اس بات پہ کہ اس کا بل جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہا. اس کا اگر محاسبہ ہو, ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے, ان لوگوں کے خلاف وہ قانونی چارہ جوئی اور کارروائی کی جا سکے, تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی اور کو جرت نہ ہو کہ وہ انسانی زندگی کو اتنا سستا سمجھے, وہ انسانی زندگی سے اس طرح کھیلے. اور وہ جو غریب آدمی اگر کسی بھی وجہ سے کسی ہاسپٹل میں چلا گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس طرح کا, یعنی تضییق تو بہت میں کہوں گا چھوٹا لفظ ہے, آپ اس کی جان سے کھیل رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا, اور اس کے بعد یہ ایک لیگل میٹرز کو بھی دیکھنا. اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ لوگ جو اس شعبے میں سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ بنانا ہی مقصد ہے, وہ برائے مہربانی وہ کوئی اور کام کر لیں. I really appreciate what you've said. فاروق حبیب صاحب, یہ سوال ہے تو آپ دونوں سے, کیونکہ طارق فضل چوئی صاحب کی پارٹی بھی اقتدار میں لیا, آپ لوگ ابھی اقتدار میں. میں کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ مجھے دیں. آپ ماشاءاللہ منسٹر ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں آپ کی پرفارمنس پہ, ان کی زندگی, ان کا لائف سٹائل ڈپینڈنٹ ہے آپ لوگوں کی پرفارمنس پہ, بطور پولیٹیشنز, بطور ایگزیکٹوز. اچھا یہ دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا آج کہ ہمارے ملک میں جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں سرکاری سطح پہ اٹ از ڈیوائڈیڈ ان 3 کیٹیگریز. ایک ہے بیسک ہیلتھ یونٹ, پھر ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر, ہیلتھ کوارٹر, پھر ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز ہیں. یہ جتنے بھی سرکاری سطح پہ ہیں, جو میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق یہ
कवर करते हैं 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, आबादी का 30% ये कवर करते हैं। बाकी 70% जो पॉपुलेशन है वो मरहूने मेहनत है प्राइवेट हेल्थ केयर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनके क्लिनिक्स, फार्मासिस्ट, स्पेशलाइज हॉस्पिटल से लेकर अताइयों तक, जाली डॉक्टरों तक 70% पॉपुलेशन, क्यों जी सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन 70% पॉपुलेशन जो है वो उनके रेमो करम पर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स मैं आपसे शेयर करता हूं। निज़ाम सेहत में पाकिस्तान 195 मुल्कों में से 154 पर है। हिंदुस्तान जहां पे कोरोना ने तबाही फेर दी है, उसके बारे में इंटरनेशनल सतह पे रिव्यूज आते हैं कि हमसे आ गया उनका हेल्थ सिस्टम, श्रीलंका का आ गया, बांग्लादेश का आ गया, अफगानिस्तान का इंप्रूव कर रहा है। फिर पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं वापस जाऊंगा मियां साकिब निसार साहब के सोमोटो की तरफ कि वो जो कहकर गए थे कि रेट्स ये होने चाहिए प्राइवेट अस्पतालों में, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में उसके बावजूद आज तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सके? कई गुना ज्यादा रेट्स जा रहे हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी। फारूक हबीब साहब। देखिए, आपका पहले तो बहुत जो अहम मामला के ऊपर आपने आज का टॉपिक को जो है वो चुना है, और खासतौर पे सेहत का हमारा जो निज़ाम है, उस निज़ाम के बहुत सारे जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से मुतल्लिका हो, चाहे वो हमारा जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो डायरेक्टली से रिलेटेड जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान की अवाम का ताल्लुक है। और बुनियादी तौर के ऊपर जो सेहत का, हेल्थ का जो हमारा निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर जो है वो बेशुमार बेहतरी की जो है वो आज भी ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स का जो निज़ाम है, जो मौजूदा कैपेसिटी है, वो पाकिस्तान की जो 22 करोड़ की आबादी है उसके लिए वो नाकाफी है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर भी होते हैं, लेकिन किसी निज़ाम के तहत, किसी सेटअप के तहत जो है उनको रेगुलेट भी किया जाता है। आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बात की, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने भी अपना काम किया और हकाइक भी तो सामने लेकर आते हैं। इसी तरीके से सरकारी अस्पतालों का जो निज़ाम है, उस निज़ाम को भी जो है वो बेहतर करने की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने, KPK में हमने कोशिश की। जब हम वहाँ पर हॉस्पिटल्स को हमने खुद मुख्तारी दी, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी कि वहाँ पर वो अपने डिसीजन मेकिंग वही मौके के ऊपर करें जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। वो पहले जो है वो पेशावर ट्रैवल ना करें, या वो पेशावर जो है वो एक रहीज़ियार खान से चलती है, एक मशीन खराब होती है, उस मशीन को रिप्लेस करना है या नई मशीन लेनी है तो उसकी अप्रूवल जो है वो फैक्ट्री के लेवल तक आती है। तो उस तमाम मामला से अपनी अपनी जगह पर चैलेंजेस मौजूद है, हर शोबे के लोगों के अपनी अपनी उसके अंदर राय मौजूद है। लेकिन जो हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव लाने का एहतशाम का मकसद है, वो मकसद ही ये है कि आवाम के पास, लोगों के पास एक अपनी चॉइस हो कि यार वो अपना इलाज जो है वो अपनी मर्जी के डॉक्टर से करवा सके। और खास तौर के ऊपर वो हमारा तबका जो कि जिसके पास वसाइल नहीं है, तबके को आज आपने अपने शो के अंदर नुमाइंदगी दी है, वो अपना इलाज करवा सके। एटलीस्ट जो है रियासत उसकी जिम्मेदारी उठा रही है 1 मिलियन तक सालाना एक खानदान की, वो अपना सर्जरी करवानी है, उसका वो इलाज होने वाला है, वो अपने एक सवाल है मेरा भी बेहतर डॉक्टर के हॉस्पिटल का इलाज करवा सके। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी को मिल चुका है, पंजाब में इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक। फारूक साहब, एक सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे, इजाजत दें तो एक सवाल है। पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, मैंने अप्रिशिएट पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में भी किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए कोई छोटी बात नहीं है, मैं मानता हूँ इस मुल्क में। लेकिन अब मैं आपसे अर्ज करूं, मियां साकिब निसार साहब ने जो सो मोटो नोटिस लिया था, उसके बाद जो रेट्स कहा गया कि ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो क्या प्रपोज किए गए और हो क्या रहा है? और उसकी रोशनी में 10 लाख रुपया किसी गरीब आदमी के लिए, बहुत सारों का मसला हल भी हो जाता होगा लेकिन बहुत सारों का नहीं भी हो पाता, तो इवेंचुअल सक्सेस है इन रेट्स को इम्प्लीमेंट करने में, ना कि सिर्फ 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड देने में। सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर कोई आता है, विजिट करता है, प्रपोजल है जी 2500 से ऊपर
चार्ज नहीं करेगा, 6,000 तक चार्ज हो रहा है। जनरल वार्ड के जो चार्जेस हैं 3200 से ऊपर कोई चार्ज नहीं करेगा, 16,000 तक चार्ज हो रहा है। आईसीयू के जो चार्जेस हैं 15,500 से ऊपर कोई चार्ज नहीं करेगा, 24,000 तक चार्ज हो रहा है बेसिक, और इसके ऊपर फिर आईसीयू टीम, वेंटिलेटर और बाकी खर्चे वो डालते हैं। और आईसीयू में अगर आपका पेशेंट है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 1 लाख से ऊपर का डेली खर्चा है। ये भी झूठ है कि सिर्फ 24,000 इन्होंने लिखा हुआ है, 1 लाख से ऊपर का डेली खर्चा है। कौन अफोर्ड कर सकता है मिडिल क्लास में से भी, आप मुझे बताएं। अल्ट्रासाउंड 1300 तक मैक्सिमम चार्ज करेंगे, 3500 तक चार्ज हो रहा है। एमआरआई 5,500 तक मैक्सिमम चार्ज करेंगे, 20,000 तक चार्ज हो रहा है। रूम का रेंट 4,500 रुपए से मैक्सिमम एक कैटेगरी रूम 20,000 तक चार्ज करेंगे, लेकिन 70,000 तक चार्ज हो रहा है। अब 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड आपने दिया है, बड़ा अच्छा किया, लेकिन सर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके लिए 10 लाख में भी मसला हल नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी तो मसला हल होगा। सर फारूक साहब देखिए, यकीनन आपकी बात, आपने जो बात की है, इसकी रेगुलेशन के साथ साथ इसकी इन्फोर्समेंट की भी जरूरत है, और रेगुलेट इसको कर भी रहे हैं। लेकिन देखिए, बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये है, क्या हमारा सेहत और तालीम का निजाम जो है ये कारोबार है? आप थोड़ा चेक तो करें, इनमें से बहुत सारे इदारे ट्रस्ट के नाम से ऊपर रजिस्टर्ड है। नहीं, मैं आपको जो मैं सवाल सामने रख रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन बहैसियत माशरा, और हम उस माशरे में ही हमारे लोग हैं, और मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, आपको भी पता, मुझे भी पता है कि आप देखें कि इन अस्पतालों के मालिकान कौन है, चेक तो करें जरा। यहाँ हमारी जो तालीम को अपने कारोबार बना लिया है, उनके मोस्टली मालिकान आपको कौन नजर आएंगे? देखिए, मामला ये है कि जब आप एक, फिर वो बहस दूसरी तरफ निकल जाती है। आप एक सरकारी अस्पताल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और आपने अपना एक अस्पताल, आपने हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी जो है वो चल रही हैं। सरकारी अस्पताल को बेहतर करने के ऊपर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, किसी को पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, ओवरऑल एक मसला बयान कर रहा हूँ। जब उसके ऊपर कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर एहतजाज शुरू हो जाते हैं, हड़तालें शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के और चैलेंजेस खड़े कर दिए जाते हैं। ये वो चले, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स डॉक्टर साहब से लूंगा, उसके बाद फिर कुछ बात दूसरी भी करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। डॉक्टर साहब, इसको कंक्लूड कर लेते हैं, कैसे सिचुएशन बेहतर हो सकती है? देखें एहतशाम, बिल्कुल हो सकती है। दुनिया के जो टॉप के 20 हॉस्पिटल हैं, इंक्लूडिंग मेयो क्लिनिक रोचेस्टर जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई, और क्लीवलैंड क्लिनिक, उनमें से 20 में से 7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानी हेड कर रहे हैं, और वो दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तानीज़, आई वांट टू मेक इट क्लियर। हमें सिस्टम बनाना चाहिए। देखें, जिनकी मुल्कों की आपने एग्जांपल दी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन दे आर स्पेंडिंग 3 times ऑफ द जीडीपी जो हम स्पेंड कर रहे हैं। हम तो 1% से भी कम जीडीपी का स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ पे, और आई एम सॉरी टू से श्रीलंका हमसे ज्यादा कर रहे हैं, जी, हिंदुस्तान हमसे 4 गुना जी। और दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जितनी स्पेंडिंग है हम अग्रेसिवली कर रहे हैं, नॉट प्रोग्रेसिवली। हेल्थ में कभी रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप प्रोग्रेसिव स्पेंडिंग नहीं करेंगे, इशू बेस्ड स्पेंडिंग से नहीं लफ्जों में समझा दें सर। जैसे देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, जैसे आपने कहा प्राइमरी केयर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके पे हमें खर्चना पड़ेगा, बजाय टर्शरी के आइवरी टावर्स पे खर्चें। हमारे सिर्फ चंद हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल का आपको नाम पड़ा है, आपकी दहलीज पे वो नहीं मिल रही सेहत का निज़ाम। प्राइमरी केयर मोस्टली आपका डिसफंक्शनल है पूरे मुल्क का, और इस हुकूमत का नहीं, तमाम हुकूमतों का अभी तक ये निगलेक्ट है। प्रिवेंशन पे हम नहीं खर्चते, हम क्यूरेटिव हेल्थ पे बिल्कुल खर्च रहे हैं। तो उसकी वजह से देखें, डिजीज़ की ऑनस्लॉट इतनी है कि कोई भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड हो जाता है, वो नहीं केटर कर सकता जब वो प्राइमरी केयर का भी बोझ वही उठा। आखिरी एक चीज़ डॉक्टर साहब, मैंने फारूक साहब से और वो डॉक्टर साहब से, तारिक फजल चौधरी साहब से 2 सियासी सवाल पूछने हैं जाते जाते, लेकिन शनाज बीबी सुबह आपके पास आ जाए। सर अभी हम चल तो रहे हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं। मैं आपके साथ जा रहा हूँ इंशाल्लाह सर, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। तो जाके मसला हल कराएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा थोड़ी सी ये 5 मिनट है हमारे पास जी, नशा टूटा हुआ है। नहीं, नशा तो चले, जो भी टूटा हुआ है सब टूटा हुआ है डॉक्टर साहब। वैसे चलो एक तुसी भी मैंने लाती, कोई गल नहीं। मैंने आज हेल्थ केयर पे बहुत बात की है, लेकिन आपने आज इतना अच्छा काम किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और आप मुझे 10 और बातें कहते हैं कि मैं कोई ऐसी बात नहीं बर्दाश्त करूँगा। चलो जी, अच्छा जी,
دکھاتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. یہ اب تھوڑی سی بات پالیٹکس کی کر لیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بڑے فعال ہو گئے. کیا کہا فیصل واڈا صاحب نے, یہ ذرا سنیں. طارق فضل چوائے صاحب, گیون دی سچویشن یہ ترین گروپ کی, آپ کو لگتا ہے عمران خان کی حکومت کوئی خطرہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز رابطوں میں ہے جہانگیر ترین صاحب سے, گیون دا اسٹیٹمنٹ آف میاں شہباز صاحب جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے؟ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جو آخری حصہ ہے اس میں میں آؤں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی طرح کے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ سے رابطے میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا یہ ایک انٹرنل میٹر ہے, اور جن لوگوں کے گلے شکوے ہیں, جس بنیاد پہ ہیں, ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا, جو بھی ان کو مطلب ان کے اعتراضات ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بات پوری قوم نے دیکھی ہے کہ اس گروپ کے پریشر کی وجہ سے جو کہا جاتا تھا کہ ہم کسی طرح کا پریشر نہیں لیتے, ہم بلیک میل نہیں ہوتے, خاص طور پہ وزیر اعظم خود کہتے تھے, وہ ان کے لوگوں سے براہ راست خود بھی ملے, ٹیمز ترتیب دی, ان کے وزراء مل رہے ہیں. یعنی اس کا پریشر اتنا ہے کہ گورنمنٹ کو انہوں نے ڈیفینسو پہ لے آئے ہیں. وہ تمام باتیں جناب کہ ہم پریشر نہیں لیتے, این آر او نہیں دیتے, وہ اپنے ان لوگوں کو این آر او دینے پہ مجبور ہیں, ان کی بات ماننے پہ مجبور ہیں. اور جو کہتے تھے کہ ہم حکومت ختم کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی سے ڈریں گے نہیں, وہ اپنے ہی لوگوں سے اس ڈر سے کہ حکومت کی ختم نہ ہو جائے وہ طرز عمل, وہ رویہ رکھے ہوئے ہیں جو بڑا معذرت خانہ ہے حکومت کی طرف سے, اور بڑا میں یہ کہوں گا کہ پسپائی والا ہے. اور میں کیا عرض کروں اس سے زیادہ, یعنی براہ راست آپ ایسے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو بلیک میل کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم بلیک میل ہو رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مل رہے ہیں. لیکن یہ ایک نمبر گیم ہے, لیٹس سی کہ اس سے آگے جا کے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں. اور جو اسمبلی میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے وہ نمبر گیم کے اوپر ہے, اس لیے مستقبل کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی طرح کے رابطے میں ہو. پروفیسر مجھے بتائیے گا کہ وہ آج ترین گروپ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا فیصل واڈا صاحب کے بارے میں, وہ ہے ہمارے اپنے کولیگز کو نہیں, فیصل واڈا کے حوالے سے جو ترین گروپ کی طرف سے کلپ آیا ایک, جس میں وہ کہہ رہے ہیں خواتین حضرات کے فیصل واڈا جیسے لوگوں سے پرائم منسٹر صاحب کو خطرہ ہے. اگر وہ ہے تو چلا دیں, پھر میں فاروق کی طرف جاتا ہوں. فاروق حبیب صاحب, آپ کو پتا تو ہے, انہوں نے کہا جی فیصل واڈا جیسے لوگوں سے گورنمنٹ کو خطرہ ہے, عمران خان کو خطرہ ہے. اب بڑی دڑاڑ واضح سی ہو رہی ہے, یہ نہ ہو بجٹ میں وہ کہیں کہ ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا. دیکھیں بات یہ ہے احتشام صاحب, آپ بھی قانون دان ہیں, الیکشن ایکٹ 2017 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر منتخب ہو کر آیا, ایک پارٹی یا انڈیپینڈنٹ تھا, پارٹی جوائن کر لی, تو آپ منی بل کے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. یہ اسی اسمبلی نے جس میں پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت تھی, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, ہم اپوزیشن میں تھے, اسی میں یہ قانون پاس ہوا ہوا ہے. تو لہٰذا بنیادی طور کے اوپر تو قانونی طور کے اوپر تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ وہ منی بل کے اوپر ووٹ نہ ڈالیں. جو نہیں ڈالے گا وہ پارٹی لیڈر کے پاس اختیار ہے, وہ اس کو ڈسکوالیفائی کروا دے گا. جہاں تک رہ گئی بات جہانگیر ترین کے حوالے سے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے خود تو اپنا بڑا زور لگا لیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گروپ کے ذریعے سے پریشرائز ہو گئے. بھئی آپ تو ڈے 1 سے ہمیں تقریر کرنے نہیں دی, آپ نے مولانا فضل الرحمان سے ایک لانگ مارچ کروایا, پی ڈی ایم نے جلسے جلوس کر لیے, استعفوں کی دھمکیاں لگا دی, عدم اعتماد کی باتیں کر لیں. سب کچھ زور لگانے کے باوجود بھی عمران خان آپ سے تو بلیک میل نہیں ہوا. آپ نے فیٹف کے بل پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی, تو کیا ان سے بلیک میل ہو جائے گا؟ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہماری پارٹی میں کسی کا اپنا گلا شکوہ ہو سکتا ہے, کسی کو یہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے, کسی کو بیوروکریسی کے رویے سے شکایت ہوگی, صاحب کہتے ہیں تو یہ کوئی بلیک میل ہونے والی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. راجہ صاحب کہتے ہیں جی پنجاب میں ہمارے پاس 32 اراکین ہیں, جبکہ 19 لوگوں کی اکثریت سے حکومت قائم ہے, اور قومی اسمبلی میں 8 کی حکومتی اکثریت ہے, اور ہمارے ساتھ 11 لوگ شامل ہیں. یہ راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں. تو آر یو سینگ دس ایز اے تھریٹ فار یور گورنمنٹ ان پنجاب اور وفاق؟ اور دوسرا جو کہا ہے فیصل واڈا کے حوالے سے, سن لیں ذرا کیا. ترین صاحب کے گروپ سے سرکار کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر عمران خان کو کسی سے خطرہ ہے تو فیصل واڈا جیسے فضول اور گھٹیا انسانوں کا ہے, جس کو جوتے پڑنے چاہیے, اور میں حیران ہوں کہ اس کو ابھی تک جوتے کیوں نہیں پڑے. جی فاروق صاحب. دیکھیں بات یہ ہے, یہ انفرادی طور کے اوپر ہوتا ہے جب کوئی آ کے بات کرتا ہے. واڈا صاحب کوئی آ کے پی ایم کے بارے میں کوئی بات کرے
کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہی ہے. بھئی عمران خان ہی کی 22 سالہ جد و جہد ہے. اگر عمران خان نہ کھڑا ہوتا شاید آپ لوگ نظر بھی نہ آتے. بنیادی چیز ہے نا. تو کوئی بندہ جذبات میں آ کے لوگ باتیں کر جاتے ہیں, کچھ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو اپنے الفاظ کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, تو اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں. اس طرف سے بھی ہوئیں, اس طرف سے بھی ہوئیں. لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے عمران خان نے ایک اصول کے اوپر قائم ہے. ہم نے 25 سال ہو گئے ہماری جماعت کو بنے, 22 سالہ جدوجہد کے بعد عمران خان اقتدار میں آئے. وہ اصول ہے رول آف لا, انصاف کی تحریک ہے. ہمیں کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا, ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, کسی صورت نہیں کریں گے. ہم نے اپوزیشن سے نہیں کیا, کسی سے بھی نہیں کریں گے. اگر کسی پہ کوئی سوال اٹھے گا عمران خان انکوائری کروائیں گے. انکوائری کروانے کے بعد اگر معاملہ آتا ہے تو فیصلہ ادارے کریں گے, عدالتیں کریں گی. عمران خان کسی کو کوئی کلین چٹ نہیں دے سکتا. یہ اکراس دا بورڈ میسج ہے, اکراس دا بورڈ پیغام ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, بلیک میل نہیں کر سکتا. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کی عوام سے. کنکلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی, فاروق حبیب صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. بے شک آپ کے اپنے لوگ ہیں. انہوں نے فرمایا کچھ ناراض ہیں, کچھ جو ہے بیوروکریسی کے رویے سے ناراض ہیں اور ہم ان کو منا لیں گے اور فلاں. قطعی طور پہ کوئی بیوروکریسی کے رویے سے ناراض نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ کیسز ہیں جو جہانگیر ترین کے خلاف بنے ہوئے ہیں. ایف آئی اے کی وہ ایف آئی آرز ہیں جو آپ نے ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ چینی مافیا کے مختلف جو الزام لگے تھے اس حوالے سے لگائی ہیں. اور جو بلیک میل ہو رہی ہے حکومت, وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کیسز آپ کو چھوڑنے پڑیں گے, اور یہ ان کا مطالبہ ہے. اور اسی گروپ نے جب ملے تھے وزیر اعظم سے تو یہی کہا تھا کہ یہ کیسز سارے آپ ختم کریں. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بیک فٹ پہ گئے ہیں اور آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. ورنہ یہ حکومتی رویے سے نالاں ہونا یا بیوروکریسی کے رویے سے نالاں ہونا یہ تو روز کی بات ہے. ایمرجنسی کا کام نہیں ہوتے, فنڈ نہیں مل رہے, گلی نہیں پکی ہو رہی جناب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری, بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. ہم چلیں اب پھر, چلیے شناز بی بی نال چلیے. جی ساڑھے نال ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم پھر جاتے ہیں شناز بی بی کے ساتھ وہاں پہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے سیریز آف شوز کرنے ہیں ہیلتھ پہ. سر ایک میرے پاس ٹاپک ہے بڑا زبردست, وہ کریں کسی وقت. ہم مجھے بٹھا لیں, ایک کوئی یہ شوگر مل کا نہیں ایسوسی ایشن کا, اس کو بٹھا لیں, ایک کوئی گورنمنٹ کا. دیکھیں ہمارا, میں ویسے بتا رہا ہوں میری بڑی ریسرچ ہے اس پہ کہ شوگر جو 20 سیکنڈز رہ گئے. 20 سیکنڈ بھی ہے آن لائن. جی وی آر آن لائن. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ شوگر پہ میرے یہ ریسرچ ہے کہ اٹس لائک اے پوائزن, یو نو وائی, ہیلتھ کے لیے. ہاں جی, دیر از نو ہیلتھ بینیفٹ ایٹ آل. دیر آر مور دین 1000 کینسر. وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ خواتین حضرات, ایجوکیشن, ہیلتھ, جسٹس سسٹم, آپ سوال میں شوز دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ملاقات ہوتی ہے.